Evo jedne odlične ideje za posni ručak. U pitanju su sojini komadići sa pečurkama, a priprema traje oko sat vremena. Najprije sojine komadiće potopite i kuvajte oko 15 minuta. Za to vreme na ulju popržite nasickani praziluk, šargarepu i pečurke. Dodajte skuvane sojine komadiće, začinite pa sve zajedno prodinstite 10 minuta. Ukoliko volite da jedete ljuto, možete dodati i crvenu ljutu papričicu. Dodajte još malo maslinovog ulja i nasickani beli luk. Dodajte i malo vode. Za sos pomešajte 2 kašike sojinog sosa sa 1 kašikom ceđenog limuna i 1 kašikom kečapa. Prelijte jelo sosom i ostavite da se krička nekih 5 minuta. Ukoliko vam se dopao ovaj recept, sačuvajte video i zapratite me za još posnih recepata. Prijetno!